निथे सेटेरोग कना मारांग खबर झारग्राम जिला जाम्बुनी ब्लॉक साबलमारा टोठा रिया मिटंग स्कूल रेन पठुआ को नीत हबीते सांताली माध्यम रिया बोई बांग को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱨᱟᱹᱜᱤᱛᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱥᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱪᱮᱫ एसेद आकादेया को और उनकुआ दाबी अड़ी आयमा दिन खन पठुआ को पुथी बांग को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ और जहां खातिर ते उनको सेचेद रे एटकेटोड़े हुयुग कान ताकवा खबर रेना सामेलाई सहित बोन बाडाई लगे चेत एटकेटोड़े हुइलेना नोआ बाबते बोन बाडाई लगे और ओना खातिर इन साला रे तो फोन कॉल रे जोपड़ाव मेनाया ट्राइब टीवी रेन रिपोर्टर झारग्राम खन सुमन पंडित सुमन की होयेछे स्कूले देखो पूनमी স্কুলের মধ্যে প্রধান শিক্ষককে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান একদল অভিভাবকরা। ঝাড়গ্রাম জেলার জাম্বুনি ব্লকের সাবলমারা এলাকার একটি বিদ্যালয়ে ঘটেছে এই ঘটনা। অলচিকি হরপে ছেলে মেয়েদের পঠন পাঠন বই দেওয়ার দাবিতে আজ সকাল 10টা থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল গিরিকে বিদ্যালয়ের মধ্যে তালা দিয়ে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, জানুয়ারি মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ চালু হলেও পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অলচিকি হরফের কোনো বই খাতা দেওয়া হয়নি এবং পঠন পাঠন শুরু করা হয়নি। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই অলচিকি হরফে বই দেওয়ার দাবিতে তারা প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের একটি ঘরে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। সেই সঙ্গে অভিভাবকরা আরো অভিযোগ করে বলেন, বারবার বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই নিরুপায় হয়ে অভিভাবকরা ওই প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের মধ্যে তালা বন্ধ করে রেখে এই আন্দোলনে নেমেছেন। তারা জানান তারা দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে। পুনম আর এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক কিছু জানিয়েছেন কেন ওদের বই দেওয়া হয়নি এখনো অবধি? প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। পুনম ধন্যবাদ সুমন। আবো ᱧᱮᱞ ᱟᱵᱚᱱ झारग्राम जिला जाम्बुनी ब्लॉक साबलमारा टोठारिया ओना स्कूल रेन पठुआ को सांतारी मीडियम ते को पढ़ा कना सांतारी माध्यम रिया पुथी नित धाबी उनको बाको ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ जहां खातिर ते गार्जियन को दाबी को दोहो आकादा जे उनको सेचेद रे अडी एटकेटोड़े हुयुग कना चेदा से पे चांदो गान हुएना क्लास एतोहब काते मेनखान पे चांदो तायम उनको पुथी बांग को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ अडी आयमा स्कूल रेगे टेस्ट परीक्षा हो हुई गोद अकना मिटंग गांदो मेनखान नोवा स्कूल रेन पठुआ को दो नीत धाबी ते अकवा पुथी बांग को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ आ जहां खातिर ते रगी को सोदरेदा गार्जियन को और उनको अडी धाव नोवा व्यापार ते नोवा विषय ते उना स्कूल रेन माचेद साथे को गापाल माराव कदा मेनखान चेत लाभ हो बांग हुई कना जहान व्यवस्था बाय हताव कदा उना स्कूल रेन माचेद और उना खातिर ते के रगीते तेहेन सानाम गार्जियन को जुमित कते मीट कते उना स्कूल रेन जहाय हेडमास्टर मेनाया कदेया उनी ओड़ा रे को चाबी लेते ताहेना मेनखान नोवा साताम इदी कते नोवा विषय इदी कते मारांग माचेद चेत हो बाय लेया कदा।